السلام عليكم اخواني، مرحبا بكم من جديد في قناة لا بورس ماروكان. الفيديو الثاني اليوم اللي غنعملو غادي نتكلمو على مناجم شركة ديال التعدين، لا كومباني مينيير. دونك كنا عملنا ديجا 3 فوا، وهذه غادي تكون المرة الرابعة. نخرجوا شوية من الميدان ديال العقار، شركات العقار، ونهضروا شوية على الشركات. كيف هضرنا على سناب نهضروا على الشركة ديال المناجم اللي هي كمان شركة يعني تدير، يعني في الميدان ديالها في المغرب. ميدان هي رائدة في الميدان ديال المعادن والتعدين في المغرب، ومام في لافريك اوسي. اوكي. دونك نبداو بهاد لافيرتيسمون ديالنا، لافيرتيسمون اللي كنعملو دائما في البداية ديال كل فيديو. نخليكم تقراو ولا تبوفي اغيتي لا فيديو تشوفوا هاد لافيرتيسمون. دونك اي فيديو معموله، هاد لي زاناليز اللي تنعملو سون فيت بيورمون بور ريزون ايديكاتيف. اوكي. اي قرار ديال البيع والشراء كيبقى مسؤوليه خاصه ديال كل شخص كيشوف هاد الفيديوهات. اوكي. دونك نرجعو نشوفو ان بو مناجم. غادي نبداو vu que l'horizon ديال المناجم il y a beaucoup d'horizons long terme, moyen terme et aussi un petit peu court terme. Donc غادي نشوفو بداو بالمانتلي، l'analyse un petit peu monthly. ونشوفوا فين كاينين حنا دابا بارابور لو بروتري جلوبال سور بليزيور اني ديال لاكسيون ديال المناجم. تنشوفوا انه دوبي بليزيور اني 2009 ل 12 سنه حنا في واحد الكانال ا لون تيرم اوسيي، وحنا دابا وصلنا لا لين ميديان ديالو دوبي دوبي جانفي شهر 4 2021. حنا في هذيك لا لين ميديان 2 mois de suite كنحاولوا نفوتوها وكان ما قدرناش، وهاد لو موا دو جوان حنا سدينا فوق هذيك لا لين ميديان بور لو مومون حتى يسالي الشهر. يعني مازال عندنا كيلكو جور، لا لو 28 29 et 30 مازال كيلكو جور ان شاء الله pour voir si on va fermer le mois فوق هذاك لا لين ميديان. ان شي امبورطون، شي مهم نشوفوا باننا حنا هاد الكانال هذا خديناه basé sur 3 points مهمين. احنا غادي on va les tracer sur هاد le point A à point B، ومن بعد le point B اللي كاين هنايا هاد le point C. كي كنشوفوا ملي تراسينا هاد الكانال هذا لا لين ميديان ديالو هي هادي، كان عندها رول مهم. وهنا كيف ما قلنا حنا ريسامون كنا فيه جا الكوفيد هودنا تحته، ولكن رجعنا ايميدياتمون رابيدمون 2 mois ابري رجعنا. الموا الثالث دينا تقريبا في اللين، فتحنا في لا لين ديال لو با ديال الكانال، وحنا كملنا في هاد لو روتور فيغ لا نورماليتي. اوكي. Est-ce que c'est le Covid a accéléré un peu peut-être, mais on était déjà proche de la ligne en bas. On était proche d'un niveau support majeur de la ligne اللي كانت عندنا. اوكي. Si on regarde un peu le long terme, on n'est pas loin du niveau de 1622, le niveau résistance majeure. Ok, il y a le haut ici, il y a le niveau là. Puis on s'approche d'une zone de résistance majeure les plus hautes historiques. في 2018 اللي وصلنا ليه 1900 حنا قربنا ليه. اوكي، ماشي قربنا ليه في البري، مي كوتي غرافيك في المانثلي on s'approche ديال هاد لا زون هادي اللي كان فيها. دونك si on est des gens qui veulent acheter, faut avoir en tête كيما تقول ناخذوا بعين الاعتبار باننا وصلنا الى on achète ici le potentiel ديالنا il peut être freiné par هاد les niveaux majeurs هادو اللي هنايا اللي عندنا. اوكي. Par contre, si on regarde le portrait global, on est dans un probablement ici un jambe haussière اللي تقدر تدينا حتى au niveau ديال 2400 à peu près اللي هنايا ديال النيفو هذا 2400. اوكي. لو هو ديال هذا الكانال هذا الى تبعنا لا لوجيك بانه سي لو سيكليك. اوكي. Si on n'est pas freiné longtemps par ça, فهذا c'est un potentiel اللي يقدر يعطينا واحد 45% de plus que فين كاين دابا لو بري هاد لا لين ديال السيبور هذا اللي هنا لو ريزيستانس ماجور اللي عندنا هنا. اوكي. دونك
c'est un petit peu le portrait à long terme, c'est ça. On est à moitié chemin de le canal. Est-ce qu'on va aller plus haut? On ne sait pas si on peut aller plus haut. Ça va aller واحد العامين اخرى ولا شنو هو باش نوصلوا لهنايا. اوكي سي ان بوتونسيال. دونك مي قبل ما نوصلوا لهذا لو بوتونسيال هذا ولا هذاك فاحنا مازال عندنا واحد بليزيور اوبستاكل حواجز كتيرة خصنا نفوتوهم. هاد سيرتو هاد لا زون هادي اون فا لا تراسي ici هاد لا زون هادي. Ok, on va faire changer de couleur un petit peu rouge. On déroule moins foncé que ça. Ok. Donc, la zone a dit majeure. Donc, là où on allait à faire plusieurs niveaux majeurs à ok. À surveiller. Donc, ça, c'est long terme. Il a une شفنا ما قبل ما نشوفوا الميديوم نشوفوا les indicateurs ديالنا à long terme نشوفوا واش عندنا شي حاجه اللي هي تقدر تبين لنا بيعطينا شي فكره اشنو غادي يوقع. لا شفنا الماك دي اون اي تري بوزيتيف ما كاينش شي حاجه نيجاتيف. اي لو ار اس اي اوسي كنشوفوا on vient de rentrer en surachat, ça fait 2 mois, mais ما عندناش شي indication شي divergence négative ولا شي حاجه par rapport ل فين كاين لو بري دابا. كنشوفوا الا شفنا هاد الوقت هذا هاد البيريود هادي اللي كنا في هاد لا زون هادي ملي وقعت عندنا ديفيرجونس نيجاتيف وخرجنا على 70% وقعت هاد لا ديسونت هادي. اوكي بور لو مومون باقي ما وصلناش لهاديك. اوكي اون اي توجور يلا دخلنا ومازال ما عندناش شي ديفيرجونس. هذاك فو دونك سورفيي لي بروشان موا واش كاينه شي ديفيرجونس هنايا ولا غادي نفوتو هنايا. اوكي الا فتنا هنايا وكان شي ديفيرجونس probablement il va voir la réaction ديال البري ça va dépendre de ça. هذاك le momentum il va être défini par la réaction qu'on va voir في le RSI ici. Ok. L'autre chose importante ici هو نشوفوا le volume. Donc le volume ici حتى نشوفوا il est beaucoup plus élevé que la période اللي كانت عندنا هنايا. Donc نشوفوا on a beaucoup de volume et la moyenne mobile ici il est plus élevé ici 55 000 comparé ici à 35 000 affaires comme ça. Donc on s'approche un peu à un niveau et pas aussi élevé que les années low, les 2010, 2006, 2007. On voit là une grande différence ما بين هذه البériode هذه وما بين هذه la période. La liquidité, le niveau de volume la bourse de Casablanca, c'est un petit peu problématique les dernières années. Okay? On voit que les premières années, les années de 2000 à 2010, il y a beaucoup de volume. والسنين الأخيرة ما عندناش beaucoup de volume. Okay? C'est pas propre seulement au manager, mais d'autres actions la même chose. C'est une remarque qu'on peut voir. Donc, il a مشينا شفنا le weekly. قبل ما نشوفوا les indicateurs نشوفوا احنا عندنا واحد on est un petit peu فين كاينين دابا. احنا تنشوفوا دابا presque la même chose que في المانتلي. عندنا plusieurs obstacles ici وصلنا تقريبا ليهم. Une autre chose qu'on peut ajouter c'est le retracement Fibonacci. نشوفوا فين وصلنا. دونك حنا وصلنا لهاد 87.6% وصلنا ليه ما قدرناش نفوتو رجعنا وحنا حداه دابا. دونك هاد النيفو هذا مهم اننا كي كوانسيد اوسي مع النيفو يسي اللي كان عندنا on va le tracer ici. Donc ça c'est niveau مهم si on veut aller plus haut اننا نسدو فوقو. اوكي pour باش نواجهوا هاد les obstacles هادو عندنا بزاف les niveaux de résistance majeure. Donc هاد la zone هادي c'est une zone de turbulence. ok on peut dire. Donc مهم اننا نفوتو. Donc فتنا ل 61.8% وصلنا ل 78 وحنا واقفين فيها. Donc pour un retracement à long terme qu'on peut dire qu'on a réussi le retracement un retour de la tendance normale اللي كاينه هنايا فاننا خصنا نفوتو هاد 78.6%. اوكي pour aller chercher le plus haut نرجعوا لهاد 1900 هادي اللي كاينه هنا.
Donc, في le weekly, un petit peu, ça, un petit peu le portrait. Donc, niveau مهم à surveiller, هاد 1581 وهاد 1631. هادو مهمين بزاف. دونك خصنا نكملو، خصنا نسدو فوق هاد لو بلي هو اللي عندنا هنايا. C'était 1600 à peu près. هذا 1600 c'est un niveau très psychologique. Maintenant, j'ai une signification le graphique, mais surtout psychologique. Puis on va être on va voir dans le daily s'il y a des opportunités qui sont liées à ça. Okay? L'autre niveau, les adnan نحيدو هاد الretracement باش يمكن لينا نشوفو plus clair. Okay. عندنا هاد لو كانال اللي كاينين فيه روج اللي كاينين فيه من 2012 وتراسيناه مع 2016 et 2018. فاحنا on se dirige vers le haut ديالو اللي هو le plus haut historique ici et le haut ديال canal 1900 à 1920 ou 1930. Donc ça c'est une zone à moyen terme, c'est une zone c'est une zone de résistance majeure. Okay? Donc ça, c'est une zone à surveiller si on arrive à franchir les niveaux ici. Okay? C'est bon. Donc ça, c'est le weekly. Par contre, on va aller dans le daily, voir un peu s'il y a des choses dans... Je m'excuse, je vais le weekly parce que j'ai oublié de mentionner un peu sur les indicateurs. Ce qui gouluna les indicateurs. Première des choses, sur le MACD, le histogramme est déjà négatif. Donc ça, c'est un indicateur, un momentum, il est déjà, je pense que on s'attend à un retour, à un retracement. Et les niveaux, les prochains niveaux, les مهم à surveiller le weekly, à le niveau à 1530, ça c'est niveau مهم. On va le tracer en bleu. باش نعرفوا c'est le weekly. OK, on تنشوفوا هنايا تنشوفوا هنا. Donc هذا niveau مهم. رجعنا ليه déjà ici. Et le prochain niveau اللي هو مهم à surveiller هو هاد la ligne médiane اللي coïncide مع هذا. Donc vu qu'on a ici le MACD, le histogramme, on est déjà négatif. On a cassé le RSI de la tendance, la ligne de tendance, les candidats. OK. Donc, et si on ferme en plus bas d'El Head 1530, ça c'est un signal à aller chercher. Théoriquement, on peut aller chercher ici 1200 اللي هو هذا النيفو هذا. اوكي نحيدو هذوك لي نيفو لي ok. Donc là si on a casse le niveau هذا l'objectif ديالنا هو 1208 qui coïncide مع la ligne médiane ou مع هاد la ligne de support il y a le 1218. ok. Donc si on casse au plus bas à 1530 l'objectif Fibonacci اللي عندنا هو هذا. ok. Donc si on casse ici le prochain niveau اللي غيوقع فيه le prix certainement هو 1200 1208 1200. ok. Niveau psychologique mais aussi niveau techniquement عنده une signification. ok. Donc pour moi, au niveau weekly, c'est pas un moment d'achat, c'est un moment d'attente, voir la réaction de prix, ou le casser. Ok, donc on n'achète pas, on attend. Ok, c'est à moyen terme, je veux dire. Un horizon moyen terme. Donc, négatif sur le MACD, négatif sur le RSI, et disons, l'ouverture d'Helium lundi, et le plus haut, le plus haut de la semaine passée. Donc, ça veut dire que probablement, on a un potentiel de retracement au retour à les deux niveaux, à 1402 ou la 1200, 1400, c'est ça, le niveau bleu, mais il y a au 1402
ou l'autre niveau à 1218. Ok. Donc, c'est un peu tricky, comme on dit en anglais. Very tricky. On ne peut pas assumer que le prix va réagir ici ou retourner. Il faut juste surveiller comment ça va aller techniquement quand le prix va toucher ici. Et est-ce qu'il va casser ou passer ici. Si le cas, il va passer à ce niveau-là. Certainement. OK. Donc, le portrait à moyen terme, il y a un peu de négativité. Donc, on n'achète pas, on attend. OK. Donc, on va retourner à le daily. OK. Daily. Dans le daily, on a plusieurs choses. En prenant en considération ce qu'on a vu sur le weekly, on y voit le canal aussi هذا اللي تبدا من شهر 8 2020 وحنا في هذاك الكانال. Le canal tracénاه مع 3 niveaux. هاد le point هذا ici, هاد le point ici اللي كاين عندنا هنايا. OK, et هاد le point ici. Ça nous donne هاد le canal اللي غادي بحال هكا. نقادو شويه من هنا من التحت. دونك كنشوفوا بانه ملي خدينا هذا البوان عندنا لو دوزيام بوان كونفيرمي وعندنا لو تروازيام بوان كون لا كونفير ريسامون ici. Et le haut, on a وصلناش لهنايا mais on est proche. Okay. La ligne médiane ديالو on voit exactement que la semaine البارح pas البارح le 25 on a ouvert fait وهودنا واليوم on n'arrive pas encore à disons ما رجعناش لهذاك النيفو là donc فتحنا وعندنا بلو هو رجعنا donc ça c'est un peu encore négatif ما وصلناش même la moitié ديال هاد البوجي هادي دونك هذا اليوم ديال لو 28 دونك مازال ما سديناش مي قرابين نسدو اوكي دونك كنشوفوا بان الكانال الى جوي ici كان هذا لو نيفو مهم كنا قلنا في الفيديو القديمه الى وصلنا ليه هنايا وهذا الكانال هذا ça nous donne un point d'entrée ici donc c'est ici un point d'entrée majeur pour aller chercher la ligne médiane 1571 exactement وصلنا لها et l'autre ligne عندنا هو 1720 ok qui est pas loin ديال هاد لا لينا ديال اللي عندنا on va juste zoomer moins باش نشوفوا في اوتو باش نشوفوها اوكي هاد لو نيفو هذا مهم عندنا هنايا اوكي دونك سا سي ان بو لو بورتري كور تيرم غادي نرجعو نزوميو باش نشوفو مزيان شنو هما لي بوتونسيال اللي عندنا دونك لا لو روتراسمون في الكانال دار حنا في لا لين ميديان اوكي La ligne médiane, il coïncide aussi avec le plus haut ici. Donc, nous avons le plus haut ici pour certainement aller chercher le niveau 1637. Après ça, on a le niveau ici. Toucher le canal, mais c'est correct. C'est bon. Le niveau ici, il 1734 نرجعوا نقادو الكانال ديالنا لان توشيناه دونك لي بوين دونك المهمين عندنا توشيناهم المهم يكون القناه سورتو في الديلي يكون داكشي مرسوم مزيان باش اوكي دونك قبل قلنا توشينا عندنا هاد لو بوين هذا دونك في الداخل ديال هاد الكانال روج عندنا هاد الكانال بلو اللي كان ديسوندون وملي كاسينا هنا ولا كلوني سي دونك عندنا النيفو لا لين ميديان ديالو هي اللي سدينا فيها هنايا فتحنا فيها هنايا لا ميم شوز il coïncide مع لا لين ميديان روج و لو بلو هو ديالو ici 1637 donc un des prochains objectifs là si on casse le haut ici de 1565 c'est 1637 ici هذا le niveau هذا مهم بزاف من بعد عندنا هذا le niveau ديال le plus haut ici ديال 1733 ok 1733 ok si on casse on continue sur la tendance, on va aller jusqu'ici. Ok, 1733. Donc, d'un court termiste. Ok. Donc là, vu qu'on a si on a raté déjà l'entrée ici, il faut attendre qu'il y a une cassure d'Yalada pour aller chercher ce niveau-là. Si on fait aussi notre extension Fibonacci là,
On va prendre le plus bas ici, avec le point ici. Ça nous amène exactement 1728, ok? Donc si on casse ici, ça coïncide avec le haut du canal, ça coïncide avec le niveau اللي عندنا ici. C'est un niveau majeur, on a نشوفوا البري شحال هو بقى هنا في هذا le point هذا. Ok, donc 1752. Et donc ici, c'est une zone à court terme, c'est une zone disons, d'objectif réaliste, ok? L'extension Fibonacci le haut du canal et le niveau de résistance majeur. Okay. Donc, court-termiste, une cassure ici, ça peut nous amener à 1734. Par contre, si on casse ce niveau-là ici, on va enlever on va faire une autre projection négative. On a vu le weekly qu'on a quand même. Si on casse encore le prochain niveau est de 1300. Fait le weekly, je pense on a eu que c'est un petit peu 1200, ok? Fait le weekly, mais ici on a 1300 à peu près. Parce qu'on a pris seulement en haut. Et si on prend le plus bas ici, Adna 1222, ça ressemble beaucoup à 1208. Donc si on casse le plus bas ici, on va attendre la chute jusqu'ici dès 1222. Tel le niveau ici, on voit que daily a un niveau de support ici majeur qui coïncide avec ok? La même chose, le niveau هو اللي شفناه هنايا في weekly. Ok? Donc optimiste, un cassure pour en haut ici pour aller chercher le niveau 8 à 9% de profit potentiel. Si on est négatif, si on retourne encore sur le canal, et vu qu'il y a le sentiment négatif, on va voir sur l'indicateur c'est quoi qu'on a. Okay. Donc ici, on a fait plus haut, on a une divergence négative de RSI, ici. Ok. On n'a pas dépassé, on a plus haut, mais on a... Donc ici, on était plus haut, ici, on est un peu plus haut, mais on va surveiller. Donc, on ne peut pas confirmer la divergence tant que Hadam a fait le niveau Hadam, je trouve que Hadam est plus bas. Mais ça, par contre, le positif ici à nous, c'est que on a cassé la tendance négative. On a créé une nouvelle tendance ici. Okay? On est plus haut que 50%, mais le MACD, on avait une divergence positive l'histogramme, ou d'abord on a 19 positif. Ok, la ligne bleue a dépassé la ligne rouge, donc ça c'est positif. Donc sur les indicateurs, pour le moment, rien ne nous indique qu'il y a quelque chose de négatif, à part la configuration ce qu'on appelle les bougies, mais même qu'il y a les indicateurs qui nous disent bien on va avoir un retracement autour de la haja. Ok. Donc on va surveiller surtout l'action de prix ici. Les indicateurs nous donnent aucune indication négative pour le moment. Ok. Donc potentiel de 9% si on casse ici pour aller chercher le haut ici. Le niveau ici, je pense pas que ça va, c'est un momentum positif avec un volume élevé, que ça va, disons, résister. Mais on va voir. C'est le marché qui décide, pas nous autres. Nous, on spécule un petit peu. Donc, c'est un petit peu le portrait à court terme pour Managem. Les prochains jours, Inch'Allah, on va voir les autres compagnies minières SMI ou CMT. Mais pour le moment, je trouve Managem plus, il fait beaucoup plus d'action. OK? Si vous avez des questions concernant l'analyse AD, vous pouvez me laisser des messages. Sinon, je vous souhaite bon trade, Inch'Allah, bonne chance et bon été, Inch'Allah. Profitez bien de la chaleur, ok. Merci beaucoup
اي بون سومان ان شاء الله. السلام عليكم.